औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद तंजीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याति व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याति व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याति व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याति व तरफ़अना इंदका आला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याति व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दरूद तंजीना 5 दफ़ा पढ़ा। अगर इसमें कोई गलती हो पढ़ने में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इसको अपनी बारगाह में कबूल रहमान। दरूद तंजीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याति व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्याति व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गयाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन
وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآباد والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير درود تنجينا 5 दफा पढ़ा अगर जिसमें कोई गलती हो पढ़ने में